Ano kayang klaseng ano to guys? Linta to sa dagat. Yan, dagat to, dagat. Pwede ba makain to? Yan. May isa pa dito. Ano kayang klaseng ano to, linta? Yan oh. Oh, lalaki. Ang lalaki niyan guys. Marami yan dito. Yan oh, dalawa oh. Nagkumpulan oh. Oh. Kunik ka kay bro ta? Wala. Sabihin mo, pakunik. Wala pa kunik bro. Yan oh. Maraming ano guys. Linta sa dagat. At tapos ka na. Oh. Oh. Tayo mo bro. Oh. Doon, marami pa yan doon guys. Kaning hari oh. Yan oh. Tinta. Makakain kaya to? Sabi na, kinakain daw to eh. Yan oh. Okay, search mo to. Kaya yan. Yan. Yan oh. Marami yan dito oh. Dagat.